Yes. Hey, welcome. Visit Burundi guys. Mambo iko fresh sana, tuko poa. Yep. Ego. Joy hapa ema. 1 2 Bwana kwa berewe cyane gose. Yes sir. Najerewe na systeme y'ubufubuzi. Ingia uzitese nizishe neza urazifubura. Nivyo binzanye. Uraje azuba ari ku munsi weje abarundi barindiranye igishika ku munsi windi. Mu twiheze turi mu kwezi na cyane kwahariwe umuziki. Tariki 21 wari umunsi wahariwe abanyamuziki n'umuziki. Wewe wamuvuga kuri muze barabara yawe. Igicapo cy'umuziki w'u Burundi wo kubwira ugitanga kimeze gute? Bo kiracayumba yumba. Mvugishije ukuri. Ariko ndavyibuka neza yuko ari imyaka iheze umuziki mu karere ko mu biyaga bigari u Burundi twari tumaze kushira kwikarata. Wononye na bamwe kuko bace batangura gukreya ibintu bishasha bashaka kwigana vy'ibindi bihugu babona ngo umuntu azana ibintu vy'amabifu. Amabifu mu Kirundi naye hari. Umuntu azana ng'ibintu vyerekeye ngo showbiz. Showbiz urumva nububeshi bwa business. Showbiz mu bisantegeza kuba show business. Ariko abajene bace babifata nko kumenga namakavyo amakavyo mu bintu. Rero twebwe tugikora umuziki kijya gihe wari uri ku rwego rwiza. Cewe nashoboye kuja ndaja muri Dar es Salaam buri kwezi kuja kwigisha abajene nk'abajya bance mu maboko ba Barnaba bande bari bazi ko uyu ni mwalimu. Lakini sasa hachi atangura amakavyo agosha droite abamwe bo kucyozana mu bintu. Jewe noshimiye yuko ibiyo vyari kuba competition royale. Competition royale ariko vyahindutse ushirasoni kubura indero kuna kuriya hanyuma abafana boshigikiye umuziki baca baradewukigwa. Rero nico gituma vyaciye bigwa hasi mu vyondo. Ariko ubugira bivyuke. Bojeni baza ko twobandanya hariya mu kigano cy'abamesha makuru. Murakoze. Washinga nayo bapaso reka dutangure tuvuga ati bapaso abashinga nayo karibu Kidumu karibu mwese muri hano bagenzi baduhanisha amakuru urafise igikorwa gihambaye cy'umuririmbyi wacu yateye iteka igihugu cy'imyaka myinshi akaba agarutse kwifatanya n'amakungu no Burundi cyane wa celebrate imyaka 60 y'igihugu cyacu iswe Rwanda n'intara yacu cyaranyazura bakava amahanga. Urabona neza yuko hasa neza kandi biteguye kanatsinda amazi ko murakurikira ibigo gurukanye iwe. Urabona nyene ko Kidumu aje yiteguye bikwiye twabikurikiye ku marepetition eka n'umugwi wewe urashiramo umutima. Ico gituma rero twashaka gufata kano kanya kugira ico bita ko holi ya information arufise ijambo gira dushikirize n'ibibazo namwe muhava mucamushi mubaza kugira ngo akazi kanyu kagende neza mu kugerageza kuvuga ikimuzanye kugira ngo Uburundi na Kidumu gufata kugira ngo bashobore guserebeza mu myaka 60. Narize rero bavuga kuti harinze vuga menshi cyane randira mwarindize vocabulary ikomeye Kirundi nayibagiye harinze ndondogora
kari kanciye mutarize ndorogora rero reka tubanze tumuhereze ikaze kumwakira n'amaboko abiri n'umutima umwe hanyuma aduhe akajambo k'intangamarara reka yiyakira mu buciro kari k'igihugu. Murakoze cyane, urugendo rwabaye rurerure mubona rwatangiye mu gitondo cya kane kubera yuko indege iteza guca muri Uganda twahatevye naho ariko finalement rero twiga nashimye kubona nashitse ngaha amahoro kandi namwe byo kubabona navuze ko ndahura n'abamesha makuru rero ndibaza ko twovugana cyane cyane kubereke conseil yejo icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko byahuriranye n'umunsi tuba turiko turahimbaza imyaka 60 Burundi bwikuki rero byaciye bijyana tugwa kuri iyo tariki je na Mutama Kamberesi iyo tariki rero ikiratu twese turavuga tuti iyi tariki isawa rero ikirori nejo abandi ejo bazaba bashitse ngaha hanyuma cyane cyane nagira nshimire uyu mushinga ndaye Christos Kamberisi kubera tumaze gukorana kenshi twatanguye 2014 2013 tugerageza agifise boîte yari yaruguru ikiriri kuri gymnase kushikanaho 2019 niho twace tukonkuriwa yuko dushobora gukorana 2020 turasubira hanyuma 2020 twagira dusubira bica birapfa kubera corona covid 2020 uro vyakunze kubisengera kugira ngo ejo abafana bacu dushobore kubanezereza abarundi muri rusange rero ndabashimiye ndingabwira ngo nishuri ibibazo byose muba mufise byerekeye umunsi w'ejo rero Christos genda mushimiye bimwe byimva muti hanyuma banishimiye ni Brarudi bo tumaze gukora imyaka myinshi mu bintu bitandukanye primus ki dukorana hayinuka ambassadeur hayinuka performance hanyuma Interbank bunu bwa mbere genda vugishije ukuri bwa mbere biba kandi ndabashimiye cyane kuko biraboneka ko mwatahuye yuko ifo gufata mu gongo ibintu n'ibi kandi nosaba yuko muza munafata mu gongo kandi ndabashimiye cyane kuko muriko murabikora muriko mura chance buri wese yamaze guca pisabilizi ndiko ndamubona Brarudi imita rero arena ikibanza niyo arena dufise bo nari Nairobi ejo ndavuza ngo epi nyarwanda rambaza ati egura fisi arena namo sava trifis umwese afise ico yikwije kandi merci beaucoup kugira ikintu ngiki teramisha bagaterama bakaryoherwa ni business ariko kandi n'amatara tuyaboneraga sivyo il faut ko tutangura kwitandukana iyi bayita platform aho ushobora kubona umushanteuse cyangwa umushanteur hanyuma mu nyuma chance igacimusanga ari imbere et puis c'est parti niko bimeze unaweza kucheza football kwa barabara kesho unakuwa mu stade ya France si ndio ni nilianza ngoma za makauchu sasa nilikuwa na miaka 10 nacheza ngoma za kauchu baadaye nikaanza kuona bavie kama wale wagema pale bavie giome baboneza nikaanza kuona ba Misago Pierre nikaanza kuona ba Africa Nova chanjo ya bisi na baona surtout mimi nakumbuka c'était en 83 papa travaillait mwingine mu Greek anaitwa Yanakis c'est là où mon papa travaillait unasikia kwa hiyo mimi na wa Greek bilianzaga zamani baba wangu anafanya kazi kwa Yanakis pale et puis c'était interdit utoke kinamo na kuja kufia cyarabuze cyari urumva cyari kizira
Et puis en 1983, lors des fêtes des travailleurs, nikaletwa na rafiki yangu iko tunasoma naye mu primaire anaitwa Vitunda, tukatembea na mguu mpaka ku stade FFB. Ni hapo ndio niliona orchestre national, niliwaona kwa nacheza kaengayenge mwigeme etc. Nikasikia napenda hivi vitu, nikasikia ça sonne très bien, la guitare passe na tumbo stade mzima, nikasema il faut que je sois musicien. Habiwezekani mimi wakili kwa hivi. Hapo niko napenda kama artiste. En 1984 déjà ce que j'avais vu au stade haja kuri FFB, nikaona batterie, nikapenda batterie, nikaenda kuitengeneza yangu na Manido. Et puis kwa wale wanatumika kwa television nationale, piko maimage yangu niko na miaka 10 mu kiganiro cy'abana. C'était moi ule ni bibi. Alors unaweza mkaanzia quelque part, kesho mnakuwa Kasafi, mnakuwa kitu kingine kubwa. So Arena tunakuremercier, Interbank merci beaucoup. Mwambie ba chef nimesema merci beaucoup. Sijui kama Kariste angaliki huko ama yuko, msalimie sana. Na wao ambao wengine kabisa bien na mnipatie sound ya mzuri, usibiharibu. Asante sana. atanguye neza mwumvise yuko yari igihugu yasigaye ari Grand Prix w'abaririmbyi, akaba yaje kwifatanya rero n'abene babo Barundi mu celebrating no kugira spectacle. Tudatevye rero icyatuza kugira ngo mukanya bave bari umwanya w'icyo babijana, tubasaba yuko tuca mwicara nimva ngaha muje muja ku makompyuta mu monte mu bipipire le plus tôt possible ko dusigaje 24 heures. Koko abatarabimenya benshi barabizi, benshi barabizi. Dari ngaha tumaze umwanya munini nyara abantu bari bahagaze ngaha baba nguri ngo uri byo bidumuga. Donc ça fait une heure tuhagaze ngaha kubera embouteillage. Alors akanya n'akanyu rero tugerageze tubaze ibibazo bijanye n'ivyejo kugira ngo umwanya tuwucunguze ibikorwa maze ukora icyatuza. Karibu. Nitwara Leo Ichone Subject kanazira kifundi. Ego tubazo mfise tubazo akabazo kamwe kajanya kusereje ama akadi kabazo nza kukerekeza mahinguriro cyane amabanki. Ikibazo cyanjye cya mbere Kidumu turakuzi kuri stage amakonseri menshi wakoze ngaha mu Burundi turayazi. Ku munsi w'ejo ikerekezo rya mbere mutanga abakunzi b'umuziki w'Uburundi cyane abafanzi bawe bakutegeko iki. Ikindi kibazo mbere ko ngira ikibazo bagije ndakeza kuko mwakejeje bwarundi tubona yatwikeza kundi bandanya ishigikira umuziki w'Uburundi n'abaririmbyi, eka nabo bose bafite abahinga bose bafite ibyo bashobora kwerekana mugube kuri iyo nzira mwamaze gufata, ariko sinubwa ni iki kinege ngabo mwongereze umufu. Kubijyanye na Interbank ihenze ko bari bwo bwa mbere je mbonye mushigikira igikorwa nk'iki c'umuziki, mbega hoba harabuze iki kugira ngo mushobore guhanga ayandi mabanki yoba amaze gutangura gushigikira abaririmbyi canke hoho uko nimuje kurunguruka ngo musubire inyuma? Murakoze. Kanda cyishure kugira ngo sinicanga uti ku munsi w'ejo bitandukaniye hehe n'abijya bindi. Ndabona jewe nama ndi mu bikorwa by'umuziki ku munsi ndibaza yuko igihe cya corona batubwiye ngo tugume mu nzu, habuze gato yamfire mu nzu. Ibintu bishobora kunkundira ariko nari mu by'imiziki. Rero iyo tariki imwe y'ukwezi kw'indwi mukaka tuyibuje ko na Mutama ngaha aciye mvuga ndi ibi rero bwa mbere bibaye yuko jewe nobwira ku munsi wo kwibukira bisaba yuko kwitegura ukundi kundi. Burya rero concert irategura, ariko ushobora gutegura gusumbya kujya wari usanzwe utegura.
no mu basoda urabizi ko ari abasoda akaba n'abasoda badasanzwe urazi ko biba rero ubu twavyiteguye uburyo budasanzwe kubera yuko tuzi yuko icyambere umunsi wo kwikukira bishobora gutuma turonga abantu bari muri leta benshi baje gusereka kuko n'umunsi w'abantu baba bari mu burongozi butandukanye kuko igihugu cyari kukiye ni twese amadini abanyeshuri cyo gituma hagira defile bose sinzi ko maze kubibona rero twaciye tuvyitegurira mu buryo budasanzwe aho ubona ngaha byaranduyishije n'ukuri sije mbonye shise ngaha kuko iyo nguma tuvuge bakavuga ati hari indege nyaruka cyane ya 30 minutes bogira iki mugiye vendredi mugaca mu stara vendredi mugaca mutangura icyo inyishu yiwanye na cavuga cavura repetition kuko umwanya uri wose ni repetition n'ubu mu nzira bariko baraza hariho repetition y'abandanya mu modoka yabo yo gupanga amacu uku na kuriya ni mu buryo budasanzwe turizeye ko bizogenda neza icyo hanyuma ibisigaye Etere banki n'ibishure na Bralirwa n'ibishure ikibazo ciza cyane murakoze nagomba nishure ku kibazo umwigisha mukuru yarabajije aho yabajije ati ubwa mbere Interbank ubundi ishigikiye ibikorwa nk'ibi ati ntimuhamuge gusubira inyuma cyangwa mubikoze kubera uyu unye muririmbyi wacu nagomba nishure mvuga ati Interbank irafise icivugo kivuga ngo c'est mieux qu'une banque kuvuga ngo si banki gusa ni muri iyo ntumbero ishigikira ibikorwa byinshi biba iby'abanyamuziki biba iby'abiteza imbere mu kurima mu korora n'ibindi bikorwa bitandukanye uno mwaka rero twifuje gushigikira umunyamuziki kubera turiko turahimbaza imyaka 30 Interbank imaze gukora ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi tuzoyihimbaza ku buryo officiellement ku buryo buboneka cyane mu kwezi kwa 11 niho tuzoba dukwije neza cyane imyaka 30 dukorera mu gihugu cy'u Burundi nico gituma twifuje duciye kuri Bebe Mobile Plus ibisata gishasha cyane Interbank Burundi gushigikira umuririmbyi wacu ico gisata naco nico twovuga yuko kigiye kirakorana cyane n'abanyamuziki kigiye kirakorana cyane n'abariko bariteza imbere kuko ni gisata gishasha kije gufasha umwene gihugu uwo ari we wese kirafise icivugo kivuga ngo c'est un plus pour tous ni ukuvuga ngo nakarusho kuri twese yaba umunyeshure yaba uwudandaza yaba umuririmbyi yaba uwucapa tuganatumirira cyane rero abakora imyuga itandukanye kwegera Interbank Burundi bagasaba bakerekana ivyo bashoboye tugaheza tukabashigikira ntitugiye gusubira inyuma Interbank Burundi nigiye gusubira inyuma mu gushigikira abafise ivyo bakora abafise imyuga n'impano zitandukanye ahubwo tugiye kurushirizaho ko tutahora dukora kugira ngo tubandanye tubashigikira murakoze Love promoter. Iriwe neza. Nibaza yuko nticyari ikibazo direct harimo gushima. gushima Dushiremo agatege. Icyo novuga uno munsi ibyo dukora byose tubikora kuba munywanyi bacu ba consommateur bacu. Arena dusanzwe dukorana Kidumu dusanzwe dukorana namwebwe mwese dusanzwe dukorana twiteze kubagarike kuko ibyo dukora byose kubw'umunywanyi wacu ugurura wayani cyangwa ikindi kinyobwa no musi nimba twashize imbere wayani kubera Arena dusanzwe dukorana mu buryo bw'ibyo ejo tuzokora n'ibindi amaprograme ni menshi amaproje ni menshi kandi twiteze guhagarika ego hariho n'ibindi byinshi biriko birategurwa muri kampanye nyene muri ibi bintu byo guserebra 60 ans imyaka 30 tumaze twiguki no musi ko twaje tukuvuga ati duhu na Arena reka tubandanye gutyo mugabo imigambi iriho kandi ni myinshi nibaza ko na mutama mu mureka akavuga nawe niwe nyene ngaha ashase yo twiruka Mais ça sera en français. Hein. Mais ça va. Parce que mon accent kirundi n'est pas non respecté. Ngoja kwanza via sasa. Mimi naregete. Si ngoja via sasa. Je voulais dire que Jean-Pierre
Et moi, ça commence maintenant une longue histoire d'amitié parce que ce n'est pas de hier qu'on se connaît. Comme il a dit tout à l'heure, ça fait déjà presque 10 ans maintenant qu'on se connaît. Et on a déjà eu l'occasion de faire des choses ensemble, notamment ici à Arena, où il s'est déjà produit 2 reprises, je pense. Et maintenant, ça va être la 3e fois. Et le projet de ce concert, il date pas de hier, il date déjà de l'année passée, même de l'année d'avant. Mais tout le monde sait les problèmes qu'on a eu, les inconvénients qu'on a eu avec le Covid. Et ce projet n'a été fait que remis. Cette année, quand on en a parlé en début de l'année, on s'est dit que c'était le bon moment et la date du 1er juillet nous paraissait être la meilleure pour fêter à notre façon les 60 ans d'indépendance de notre pays. Ça nous paraissait vraiment la bonne date. Évidemment, un événement comme ça, tout le monde sait, ça ne se fait pas comme ça. Il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens. Et quand vous avez des partenaires fiables, comme Interbank et Braoudi, j'ai même pas réfléchi. J'ai dit à Jean-Pierre tout de suite, on y va, on prend la date du 1er juillet, parce que je sais que les partenaires vont répondre. Je sais qu'ils nous soutiennent toujours et ils seront là. Je ne me suis pas trompé. Voilà, aujourd'hui, on est à la veille de l'événement. On est très content. Ça s'inscrit aussi dans une liste vous savez qu'Arena est quand même très concerné par la musique. Et Arena est très concerné par la musique live, par les artistes. Tout le monde sait, les artistes locaux, on va dire, que nous produisons ici tous les jeudis et tous les dimanches. C'est aussi une façon pour eux, c'est un tremplin de se faire connaître. C'est une scène pour eux que nous leur offrons. Et eux, ils nous amusent constamment avec leur talent. Donc, c'est comme ça que nous avons aussi pu produire par le passé des grands artistes internationaux comme Koffi Olomide, comme les Mafiki Zolo d'Afrique du Sud, comme Joss Stone, comme Ali Kiba et d'autres. Et Kidum, évidemment, s'inscrit dans cette même ligne et on est très content de l'avoir aussi aujourd'hui parmi nous et on entend avec impatience demain parce que quand même, il faut dire, je vais dire un mot très court sur lui maintenant. C'est un artiste exceptionnel. Quand il monte sur scène, c'est une bête de scène, c'est comme ça, c'est une bête de scène. Il sait mettre le feu, il sait mettre l'ambiance. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Voilà, merci. Je suis vraiment très flatté. Aramukije mazina yanjye ni Rick Love Promoter. Ikibazo cya mbere ndashaka kubaza ni Kidumu usanzwe uri umwe mu baririmbyi bakomeye mu karere turimo ka East Africa, si muri East Africa gusa no hanze ko waratembereye ibihugu byinshi by'Iburaya. Usanzwe uri umwe mu bantu bakunze gutumirwa cyane muri Arena. Ubushize uherutse no waruriye kuri biriya vyuma cyane bazaye cyangwa ubwo ko ukoroka. Mbega umunsi w'ejo wateguriye ihe surprise abakunzi bawe cyangwa abakunzi b'umuziki. Icya kabiri wagize amakenga ku bijyanye na son. Mbega son y'ubwa mbere ubona yuko boyihindura cyangwa bakayongereza ku munsi w'ejo. Ikigira gatatu ndabaza nyakubahwa asanzwe arongoye Arena, twumvise ibiciro kuva kuri 30,000, 100,000, 150,000 na 1,200,000. Mbega ku bantu bazuba bicaye gute na cyane cyane kuri duhereye kuri 30,000 umuntu azokwinjira afata ikinyobwa cyangwa azokwinjira gusa arorera imire itandukaniro kuri kuzoriha 30,000 no kuzoriha miliyoni. Eske abo b'umuriyoni bazofungura cyangwa bazonwa nimba bazokugurira ibinyobwa byo ari byiza kugira natwe tubimenye kugira azoze muri Arena ati yuko azoza kuraba amakunwa nazomenya yuko azoriga comptoir hari. Hama ku kindi nacyo nashaka mbaze ku bijyanye na ni banki ya Interbank, hari ukuntu mutashoboye kwinjira mu bwina mu majambo mwavuze kuko inshuti yanjye Kivumbi yavuze ati mbega mwaje kurunguruka cyangwa muzobandanya kuko n'ubwa mbere tubabonye muri bino bikorwa. Nimba mugiye kubandanya cyane muhereye kuri Kidumu byo bari biza gusumba muduha umuco ukwiye ku bijyanye n'uko mugiye gukorana n'abaririmbi. Hama ibyo nibyo bibazo ni ngomba batungura kose.
ariko nibagiye kubaza Grace ari he? Bon, reka ndabyishyura. Merci. Uvuze ngo nuriye mu vyuma. Yego waruriye. Hirya yari Esprit Saint yamfashe y'umuziki. Ah oui, quand je chante, moi, je dis ndahinduka. Si on a beaucoup de mengi, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, cette fois-ci, je ne sais pas. Peut-être le Saint-Esprit ne peut pas me dicter autre chose. Mais ça va aller. Tu vas vite évoluer très bien. Kuja navuze ndi hari abasoda akaba n'abasoda badasanzwe abo nazanye ubu abasoda rero Braludi yatwemereye ibyuma bidasanzwe vuga bidasanzwe urakoze rero kote hapo tuwachie Mungu kesho tafuta tulare yako 30,000 100,000 ama saa 50,000 ça dépend na traitement unataka bon via takujibu kuhusu oui si je peux faire une petite précision. Les 30 000, c'est le concert pour tout le monde, c'est le ticket régulier, comme on dit, donc ça donne droit à l'accès pour assister au concert. Les 100 000, c'est le ticket VIP qui vous donne droit donc à une table numérotée avec votre siège numéroté et surtout l'absence d'autres personnes qui vont vous gêner de voir le spectacle. Et les VIP, c'est les deux premières lignes qui sont vraiment devant la scène et c'est 150 000. 1 200 000 en fait, ce n'est que le résultat des 8 places assises de la table. 8 fois 150 000, c'est 1 million. Donc c'est la même chose. Il n'y a pas de ticket à 1 200 000. Juste pour vous rassurer. Voilà. Et dans les VIP, il y a quelques rafraîchissements et quelques bites, comme on dit, qui sont inclus. Voilà. Gerageje kwishura ku kibazo bari mubajije navuze yuko Interbank Burundi mu migambi yayo ari mu migambi yo gushigikira abo bose bariko bariteza imbere hakabamwe abaririmbyi nigiye rero gusubira inyuma ahubwo igiye kongereza igiye kubandanya ni intambwe twatanguye kugira ngo tubandanye dushigikira abo BS Global TV